Neherig yn ciaran 2015. Ulwch o siach bliana yn un bysyn cwbwl le togal yn teistale ŵr cachiach nach ydyn dreborst. Teistale y chrwychus mach na brachio ŵr herach. Hoes yn oper sy'n iarach 2000 y ceir diag. Han ik gewöhnlich yn y deistale uwsioch ydy chosio da chwch volwch mwynich I prifetioch agos yn spor an poblwch. Ha fials noch teistale social te cria yn oped, y ciolwch greu moicht agos meine kersnach y stiwde gach erb. Yn diw ha skipen y teistale no tjechner yn tereborst mar a chanes dwa, y cwm o la fysrach I dy fwyntyd naad ym yn tjehas yn afarg. Se Simon Erlanger has ciwn y skipig. The Isle of Harris distillery is the brainchild of a gentleman called Anderson Bakewell. And Anderson has been connected to the Isle of Harris for over 40 years. He fell in love with the place when he was here on a holiday in his early 20s. And I think over time he's watched with some sadness as the population of Harris has declined. Young people reach working age and often leave the island because there aren't opportunities here for them to work. And the idea came to him that maybe a malt whisky distillery was the perfect answer. So malt whisky distilleries generally last for centuries rather than years. As ciwn skip yn y stale, ha cynnach mach y liain. Se cé mór van gan yn Rombany fi torstúnias na herig ag noch roiolus y bi, son y graig e fat. Va das mwynich údig gynach, gyda'r gyd pwytig yn at i'r môr, va iolwch ag y graig. A gaat das mwynich gydwyd at y dwyni gerst y sios, halig ag las yn ei angen. Se cedder y fys y gwbydd y drast y tocgal ddysgifer. Hasyn i'r fi ffalaf o'ch yn colatiwg, fasyn i gywsach distiller i hwys y dymatans, fa chen y siawt ag yn mae'r fawt i'n hwle cael fac at i'n hos gyda'r eisiau barlis, gawprach mae'n diog e sias o sian i'n yna, ysgu bedd i'ch am leila. A'n i'n leitol am ydych ysgus barli ywys gist. Sian y lwyn tri rwyd yn hadol, gan y farli ac dedd yw la. Ach, hawa cwndys cas yn yle bwn y tiens di social hounds, mae'n sy'n rhaid. Rwy yn mwas am lot o beinig am ein dilefel mwas gan y lopens. A'n i'r clwrin o cael na fys, cael fi rwy yn mwas gan iach gan y sy'n lochol. Mintid fliol na chyns, hech o glandu di ysga batsa bis. Liet y pril oedd ysga crwy, ysga bwcs, ha ffion edrych ceder rwyd ygys stoch gyfel siocha, bwc di ysga behe, ha batsa bis drwy patara. Ha ysga ffag sy'n blas maed. Ha jechner yn terep o'r state an y station yn polis at sad fefyd yn oped y fi tisiol ag ydau stale. Wn las y diachgain, ha ffal yn eich yn conlau. Hier kar wat de gewoon pis in kunje wekken die zelf in die kar uit die hagen die dag en dan zo stiet dag of die dag kan die tien. Wat ik naar een waarnoenie sa udene paarstoenie. Wel als een dag is geweest zoals die fiche dan ik op hem in ons gebied dat is zo is rooi. We've been challenged. Dan is wanneer geroet is de leven je vat krijg vijf kafaskele. Ik geloof die gerne kafaskele toffenach. Maar wanneer krijg je vijf krijg je alles mis weer een goede kalaam. Han op het oorlogis jalawach hier lenten kunnewelig. A gaat dalen op het ek stale. Han droch hietje na neu, agus a kudri doelijn ille. Ha giawrin as na herig vieich kuchetjoch. San aniet ha dal la kolach die gele. Ha sio kur kialdig in sjoel trein gele, agus meilen op het tokal maar een keetne. Ha neach gyfyn y stalion er yn ysge be idd yn tlia y tor spionig an loch tokal agus skippen y teistale li gele. San a Siena as a nidach chan y stalen môr a uwe fys gynnig yn ysge be y tîn. Schlia ate tas na halps agus chyd môr na rwynyorpe, gus mi yedig hawl han y stalen y rhin yn cianw ye, teistalen y herig, syetje loch siarad yr epost.
Lena Stalin an náte ha chula duine in misneachach agus iúmpachach, ha airtas opamán, agus han taistala héin na tían go cumach. Bút se fecinn í drafta sé dá stálacinn, agus ha sé díach féh bípan a chu sús dú drafta a dealainn, bías doch dá vías ile sús gan an áchvías na saint bís búlah. A thulatún díach féh go bí náte fascailtí is go féin steachs go féicad a náte. sé bhút úndach an hiilean sé stala mór mar seo. Ach sé sait oprach a hanna drástas gan áid duine sa bí stí. Well, stal hem a húlmh sé seo stal tsinna bhí zacinn. Chan é lús ó stal han lití is an isce péir. Dúrút íondach bhí in stal seo thug car a company an denna mar a dotach. A chion bha bodnach enamol íondach as na herrig, is i ganna gat a dotach. Agus thug en denam sin gan a stal, so ganna gat a dotach. Ha op lenten je waarach, ach get a eerstes ga janer, en je je hoog koprach, tiachnige aan een nieuwje. Als je dier gedaan, ik keer gedaan, als je dier kinderstach toe August, als je in eerstes mooi en een gebruinje de stallig, gehaald van de visitor center in Helsen, als je haast veel commissioning toeschrijft, die zijn het toeschrijven aan het collectief killen. Ach, maar als je 15 jaar doet, als je dier bij een hoe ik al draasten, ja. Han eerste se ga janige torstoches, de gaan niet, je achke, in de gaan wa, a Holland. Het derde weg in de draasten, kerstgelade, kan haar weinig in, piepen, als een hullewaard. Ach, hij kijkt nu niet naar elkaar tachers, naar een moord, en hij moet oebers, nog zijn, ach, hij met ogen. Ha inmorgen morristan verkrijg in het al, fijn hier het schalig en teistalen. Ja, misschien wel, als we zo schrijven, vind je het bij me. Allemaal klatters, maar moet het als zo zeggen de show. Dus garos een glak geboren naar die van erg in pikken en een hartje in draaien, ja. Gaan nu als een glitje, gewel aatje maar zo als een herder. Dus we hadden skittige, maar goed die gele, dus maar had die kabi uluje, dus Assursnach is klachelig, is hoelig kaal hier toe en de enige professional. Dus hij kan na Westmoor doen je, dus het al haring doen je al gaan dus een koetje in de economie. Sharon McCachar na priaf chorlich in de teistalen, dus het boeljaal dat je heen is ne herrig, san a scalpa je Hawaii. At the moment we're just finishing the installation. There's some pipe work and some electrical work outstanding. And then we go through a process of technical commissioning where each supplier comes and commissions its plant alongside our team because it's important that they're there to understand how it operates. And then the entire plant goes through a process of what's called wet commissioning. And that involves using water, essentially, to test the process. And then we move to spirit commissioning. And then we have essentially a technical sign-off of the plant. And then we get to the art of producing the whisky. And that process is known as the optimization process. And over a matter of however long it takes, several weeks probably, we will seek to nuance the process in order to produce the spirit that we want to put into our casks and lay that for the future production of the herrach. Amanda, an apothecary, het goorste krinige woesen er zo'n nichen gurie het je reich aan het boene teistalen. Hij kutjach het miskige janig de nichen in het al, goed is plaats hoortje heen, het gin na herrig. Petra, who's the daughter of the chairman, contacted me because she knew that I'm a botanical distiller. So she got in touch to ask if I might be interested in making a range of products for the distillery. And the thing that I do is I always go to the plants. So I came to Harris for the first time last year, and every time I come here I'm staggered by the bounty of plants available. Some on the maca, the lady's bed straw and the meadow sweet, the tiny wild thyme, which is just extraordinary. And then up into the mountains where you get the really beautiful heather. This is the thyme that we pick here. It's called Thymus drusei, a really beautiful, small, creeping thyme. And it's quite unlike the thyme that you'd buy as a culinary herb.
It's much quieter, gentler. It's a really stunning plant. And when we pick, we're very careful that we only take what we need and we never pick the roots. That way we can be sure that next year it'll come back in profusion again, which is very important. Stjórnavag yn uwch'r 2000 diach agus fes heilteach na hyn sy'n gael y dol. Ha Patrick is Siona yn hyn tarsyn i chlysian, sy'n tasbyn ag chwyd doi is ons gbi ffys mae gyn na herig an y bial y fale. Sanas y ffolwain ha Patrick fo hws ach leis mar a chai af iog lach ag leis na herig hyg achi i ian ag y sio. So what we're going to do, we have a great amount of fresh sugar kelp, so on a festival. People will actually have a look what the sugar kelp looks like when it's in the water. And it's an amazing plant. The smell of it is amazing. We're going to be launching our gin today, which will show to people why we're doing gin, what we're going to put in our gin, and why we do everything the way we're doing it, you know. Shauna's with me. She's a great person to work with. We have a really good laugh. You didn't fall in? No, I have no fish either. That's the sugar kelp. It was hand-dived, especially for us, so we can actually show it to people what it looks like when it comes out fresh out of the water. So that's one of our main ingredients in our gin, which will make it truly special. I should have gone for a swim. Sia had ich het miele toe in de reborst en de skieden en lochen ha kios. San de sio was Lewis McCunny het boen en milrach no sugar kelp had alles tjach de gin ne herig was het torska plas de mare. Femin sio femin miele sugar kelp. Ha a geri uska glang agus brakish water kudjoch far avin dol stjach de moer. Agus bi fast mar da meter. A chula bliana. Bi mi a gerach le tunja, stocha da tíide bliana. Agus nuair ha tirimach bi a coke diach kilo. How did you get mar letas? Ha glé delicate hannes. Dus nu hou ik ik bij milisch het hier naast. En nu de mara dolle machers ja. Kookmietje, een goede schia uren. Bij mij gerach dierig de laben, paars de plant. Zo, en jullie planten maar af, nu hou ik gerach. Bij adult factory bij Tjurmach een femin, agus bij mild, maar black pepper, agus vacuum pack, agus machashoch aan de distillery. Get ha eerst is kajanig ik de stalen, han skip a ha steetje ex station na Paulus. Ha torne ik dagers ha dokloch dierig gewiubov, has veef fijnstuier zo'n commissioner gejenig, moet dat zien niet in het die feit jesel zo'n gen ha dierig na real ten fat ha hemichel te stalen, ha schenne de goed aan de dooi, dus hoosjes in je koppen de moei, ik dokloch uurach in je weer zuur. Ha schenne neste foskeltje, dus ha palatsertiens, bochteliertiens, ha stu, tien huloa, gnisnach bisschen tosuus schenne de stalen gacher. Ha dol suliam y clwa siachat ag stor tiant am nostasig, sat ag y cwsian am norst. Ni fys ddysgu be ac yn edrych ian ac yn edrych chwyd am y barlun. Bys i'n gael mwas yn heo, siofar bys i'n gael stor. Gael eid yr cydd sy'n cwch mile casg, a sy'n hantar ac gyda ac yn edrych a sy'n egli gos da iawn heo cwmba. A dysmwynach ag ffensyn ysdiach, mae'n loch gofod diag dy gogust a sy'n commissionig. Mae'n slwy hi gysau sio, gafes i gadol.
Le ceir seachcin yn ddigol gwla ffosgoli, ha 7 minutyn gan larach sy'n feichcin nide ag y fel cwysyn. So, just about 18 months since we began. And outside, we are, as you can see, finishing off the landscaping. 4 weeks from now, it'll look an entirely different place. The porta cabins will have gone, and we should be ready to welcome our guests, all going smoothly. Han niall ys ag cria yn y teistala agos y chwyd ysfaltio flaeddwch tyl ga chwyd ysdiach y diw. One of the chairman's most important wishes was that when people arrive in the distillery, the first thing they should be greeted by would be the sort of the warmth of a peat fire. So it really does symbolise Harris hospitality. And we've got 50 bags of peat sitting in our haseg now, which should supply us with the peat for the next year or so. So this is a symbolic part of the visitor experience, if you like. Eg tai ost yn y herig ha bwyn lywys cwtramach am y open nysge be y fein trenig. Chai fwy'n sio hyg ys o'n chomas han ystroen yn achge. Han y dwi'n iawn yn iawn i hod yw, cha dyg as fiwn iawn i gystiach y fawrod fa ffarbys ac yn ag y dystale. Ti'n mynd oedd cwbiar ac ar o sense of smell. Fa bochtel figach gyma'r bochtel hyd ag dochtel y pili hyd bochtel fig ar ŵr agos. Oed diolch oedd llawn mas dysfag a di eisiau di dal a fas a chrogan. Yn y hos i gysyn y crwch ag ydysgu be, bys yn y gdyrig y diachgan, fiach yn y nal ag eichgyn fel hwlwcal bachor of iawn awn, agos nachel hwts y bi nach bachor of fi as a spirit awn. So ag mac gwtrymach gyfainig sy'n nwyd yn bachor of iawn, agos nach bachor of iawn. Agos sianas yn genig y diw ha Dr. Francis Jack ac yn agos haisig eisiau gyn dydych mae'r againig sy'n hwle differ a ffalai yn y fys yn y ffechgyn. Mae'r ystigio i efo glan i ysgyfes, i efo dar ag ysgyber, ach misg sien ha sian a siach blasens ffalai yn ha ffarest ydi ffechgyn, mae hawa i olwch ar o. Ego sien y fwyd chan i'r bryniag yn i olwch ydy groi sien, sad haisig eisiau gyn cymryd yn eisiau sien. Ha production team me fact down maar behoorlijk even wie veel misschien je wie gemaai oorlog in de grond. Dus is je hoe je niet mag vier gaan hulten je naar herre. Toen je ze bij vakiri dus was spanje ook restaurant maken in Jukin. Dus hoe je die keer naar koik ik restaurant in Kleva. Dus bias en het Jinuk in hule schachkai. Dus vier gaan spiritueel goedjoch. Die er weer kindjach gewel een strooi in de jaar ik hullet in je Michael de Roy. Ha skippen y teistala idd fyrn y diw, so da fe'n i hyd chwrs offical Michael de stala. Yes, everybody's here. Ysdio i fi am y station y polish na satyn y fatŵl, ha ffatach o'r hyd sialog yn tocoloch ŵr ein. Ha cynnych y torsiach at ffysrach y riednach mewn tocoloch, leis gyfyled i fi am munig tron op y tocal. Han y dŵnia i ialaf y tocoloch, y sawloch ag na mwlich yn zinc y fydd yn môr yn gachn yn sneherig ag yw'n nawn, le fi cotoch na baloch yn leis y chlo herach. Cwtch gan y baloch yn ille, ydyn cotoch le mapich yn gan y herig. Hi'n herig, fagers, hwlepat ille he, is a chŵl yn doi. Sgiwn na hillen yn y Gulus na herrig, zie je maak gehirst, ik geskele kaft, maar een striekje, hier zijn hirst, steun in je hoog, batteken. Ach, machine zo'n geweke hullet in je hier na herrig, gevars in ze waren. Stel hem in schaam galaf, goed joh. Hier maar van de tuin, de tor tuin, in je hoog. Ze kleef ik met een terrapost, dat is in je duw. Dus hier zijn goed joh, hier is een doop. Wij gaan het hier tijdens de doop. Ach, zo'n wat tijdens morgen, hoe ze strand dus dan de posteesken. Dus hier is een paai. Tor tijn is een goede cornet. Ach, gaan je kalitje dit te versieren, gewoon. Nog een keer maar waar. Ja, 3 een herrig. Hawlig y stof tiaritje had Donny dol y swyliamatje yn y tisiol, agos dŵl gybi gnoich yn cymas oritje y ffrin y diw. Machine am a hiaw diw, as o'n ysge, fiefs yn y casg sacin, as the chien for space-side cooperage.
ha commissioning process ac yn di ian of na bias agus hi sy'n jay hachras. So lari ti. Nw ydw i sy'n ystau agus y hwlwg al y gwbydd, mae'r codec i fi gwbydd bi sy'n jian of och diog casg chwlwg siachgan hym ysmwynio gyda'r asta ach stoch bi sy'n sŵs na sias hi sy'n jay hachras. Horsig na casg ac yn am as na startin ag Buffalo Tris sa ydw i ag Speyside Cooperage agus siachgad sa cwg a tian ydw. O, hi'n ei fflwch, ba? Ei fflwch. Yn eisiau crachti ddys i sio, sy'n wisg yn sio. Sy'n ydw fi bdiam tor mi oen y casg ach anach sy'n hastad yn y drastad. Jws ysmych. Siarad bwlwch ni'n seld log. Ni'n seld hwal o'i ash. That's good. Fine Scottish weather. It's great. It's terrible today. A da hior sy toch set i ddechlach gyda sio, a doni torsgoen minach ych cyrsion. Sio, yn y barod sy'n y private casks. Yn y bungs, yn nio'n sio, yn y hio. So, yn y bungs sy'n nio'n iele, yn y hio. Yn nio'n iele, dalet pallets. Ystod gen nhw, yn y store ac it's at gyfi 6 pallets. Yn nio'n sio gyfi, mae sio. So mae sio yn Dunnage. Hi is this distillery. Úne sy'n yn deistale eintisiol y ffas gawn, ys laf osgli i camach blw. Ha distillery y ffosfol siachgad y marach. Mae sy'n ha torach yn ei anafs eintisiol dan y siens. Ha sy'n fiach yn eisiau gin ein gotol. Hwyd at y boilydd gotol o di. So ha cio ac ein sy'n hynny yn li o'r nesti ac i hwylw cael ei fi y pip yn edrych cael ddys dancus. Ddys ffotgw. A cynnioch hawl sy'n iedel ti'n gael ac yma'r efa blant efo siot yn y chylus hannig ferry diw a dagaid cwtioch sech o sen yn last a sy'n hosig ys na bochtl o rolig i gydioch gyda at blemet gan y bocs i'ch yn lo hyn agos bach o loch yn o'r ffeg o diw. Ys y hwylw cael nest am natio, hand haw mawn me gydag hawl a sy'n open y teistale y hosig. Als je niet jouw draast, dat je achter de groege heet gin. Het tank in je hand, sa neutral spirit en je kan er is een botanics vat een heetje. Ik zijn een loes en je wie vastgeloos goed aanlags blassen de stjach gaan een spirit. Bis je al nodig met dat zoals gaan stellen. Bis je kude steam is kroege hier piest joch als een herre. Sannig Andersen Beekwal carich yn y teistale a fein yn nwrym y chio a chwydyd ys o'n i hyd stjawl dy gynne herig y chrwachach. Great sound. We're not like singing Han engineer eithiltiach y ffwyddoch reiwnio fiach y bu'n stale y gwbydd ciars gylior. Agus magad y gwydych o'ch yn ylach hwys y dolch o res y fa dŵl. Ys jai dris dy chnwasach ag gia ciar a ffwysglwyd o lorog agus a gin y tŵmag ymach. Shall we just get a plier right now and do it? Ha fatach gyda fi dol tosiach y gin i ianag agus y nestio ha fein y fian. Ydw dancus y dol hei ddych sef o sŵs iddo lach glwys a sydd mwys ys y condenser sef obrach o sef yn y stiach yn y spirit safe ac yn am hio. Thermometer ac yn ymwneud agus hydrometer. Hyd stwat yn drea
chan sy'n eisiau ni ceit sy'n nid, sbysyn gael ei ffalafydd o'r sio. A chan osan, ne gefys Johnny, am hyd y cwpr a hwyl y cael mach, ne gefys Johnny, oi! A sy'n dŵr o'i deis, sy'n ffosl o'i deis, agos gael ei ffalaf gan y danc y fwr as y hwn a'n hain. Sy'n ffalaf sy'n crynach o stwciast, bod sy'n gael fi reich, agos y gol. Agos osan, ne gefys Johnny i ddys, hei, am y dŵr o'i deis, agos am y ffosl o'i deil, sy'n teil sy'n hor o sy'n. So, en was a cwtr mach am hwn nach twyt ni na chadw. Diw, fa yn Italien Nicola, glor sy'n bican ie, ywys hwyd e ala, hwys ie, ywys hwyd e chorach ys i fwyd, ywys fesyn fe'n ffal ag ddana yn orsyn. Morsyn, ief hwlyd yn i plas y ffemyn, mach ys y sio. A chan e droch plas na hynny, he mach yr iddo, sa'n e cofoch di ffwch ac yn y haninsa. Dyn is bi aol nog het vulga kan fresh maken ze volgt. Zit hier shen het blas en mis fijn van de gin. Dus ik kan horst rash. Dus ik klima. Van ja gaan een paar weeks wat meer nog weer palaka meer gaan ja zeg. Ach als je dat professional zijn chen had ik als je krijgt is. Het jodige een pamer een weg wil hule niet tuchten. Het jenne herrig en estje ka kroegig gekunnevolach. Het dol schreeuwt in de stalle, als een kunjige Johnny een klarige heet druak de jenne herrig. Zoals geschreeuw een visker en estje, is van waar ieder gelag in je duw. Hoe in de stallen getal, hier wat de tal in je handen draaste, is hier ha spirit ginaste. Groeig in gin, hier gin. Dan ga je die even groeig als de herren, dus zo het hij. Dus hij milisch, hij plaste. Je hebt ook plasten in Maria. Ga maar ook kus, hij kleef aan, ga niet. Hij gaat maar die goed te bij, jak me ze kunnen schokken je. Dus dan moet je ook kwijt maar zo'n herren zo. Een nahuris. Aan de in het ne bochtie trippeltje liggen je maak. Nis a lá mór teannach feisc ha úlacha gur an cura mosclaí dulh go má. An thuileach triplet an technicach. Dúine an ácha gur an chur an mhór agus I chiad uisce bé herach ga chrúachach.